Baiklah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang diucapkan kepada Encik Hanif selaku Eksekutif Hal Ehwal Pelajar, para alumni dan juga para pelajar UMC-SET ke program Bicara Santai kita pada hari ini. Program ini telah diadakan dengan tujuan untuk memberi peluang kepada pelajar berkongsi pengalaman dalam norma baharu. Selain itu, ia juga telah bertujuan untuk mengeratkan hubungan antara pelajar dan serta alumni. Ia juga telah bertujuan untuk meningkatkan motivasi pelajar. Dengan itu, saya akan memperkenalkan sedikit tentang alumni kita pada hari ini. Baiklah. Alumni kita pada yang pertama hari ini adalah saudara Yoh Heng Zuan. Beliau merupakan pelajar ambilan sesi 2018-2019. Beliau juga merupakan Presiden Kelab Siswa sesi 2019-2020. Beliau juga telah memperolehi anugerah pengarah bagi setiap semester dan kini sedang menyambung pelajarannya dalam jurusan Seni dan Sains Sosial di Universiti Malaya. Seterusnya adalah saudari Fatimatul Zahra binti Muhammad Zainal. Dia adalah pelajar ambilan sesi 2017-2018. Dia juga merupakan Presiden Kelab Siswa sesi 2018-2019. Dia telah memperolehi anugerah pengarah bagi setiap semester dan juga terlibat dalam pelbagai program seperti FESCUM dan Dana Tajaan Astra Cares. Kini beliau merupakan seorang perunding hartanah. Selepas itu adalah saudara Muhammad Karut Ikwan bin Cik Baharin. Beliau merupakan pelajar ambilan sesi 2017-2018 dan juga merupakan ahli Biro Kebajikan Kelab Siswa sesi 2018-2019. Beliau juga telah memperolehi anugerah pengarah bagi 2 semester dan juga terlibat dalam pelbagai projek seperti Festival Seni UM, Karisma, FESCUM dan banyak lagi. Kini beliau sedang menyambung pelajarannya dalam jurusan Pendidikan, Bimbingan dan Kaunseling di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan terakhir sekali adalah saudari Basitra, anak perempuan Dewan Manikem. Beliau merupakan pelajar ambilan sesi 2017-2018 serta telah memperolehi anugerah pengarah bagi semester 6 dan kini sedang menyambung pelajarannya ijazah sarjana muda dalam jurusan Perakaunan di Universiti Malaya. Jadi demikianlah sedikit tentang alumni kita pada hari ini. Oleh itu, kita akan ke agenda seterusnya iaitu program Bicara Santai. Baiklah, pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua alumni jemputan kita kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi pengalaman bersama kami. Jadi, apa khabar semua? Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Okey. Baiklah, gembira mendengar semuanya baik-baik sahaja. Kini saya ingin mengajukan soalan pertama saya kepada saudara Yoh dan juga saudari Basitra. Jadi, apakah pengalaman belajar di UMC-SET dan juga bagaimanakah pengalaman ini dapat membantu saudara dan juga saudari sekarang? Jadi, kita akan mulakan dengan saudara Yoh. Hai, salam sejahtera dan selamat petang Encik Hanif dan kawan-kawan sekalian. Saya Yoh. So, hari ini saya akan sharing sedikit tentang apa pengalaman yang saya dapat semasa saya belajar di UMC-SET dan juga bagaimanalah pengalaman ini dapat membantu saudara-saudara hari ini. So, melangkah ke dalam masuk ke alam universiti menandakan satu peristiwa besar telah berlaku di dalam hidup kami lah. So, ini adalah masa di mana kebebasan hidup akan berlaku akan berlaku di dalam hidup kami dan akan diberikan kepada anda dan tiada lagi insan bergelar akan menegur segala silap dan salah anda. Bagi setengah daripada anda, kolej mungkin makna bahawa anda akan tinggal jauh dari rumah untuk kali pertama, jadi anda perlulah bersiap sedia untuk mengalas tanggungjawab ke atas diri sendiri dengan mempelajari perkara-perkara mengenai pengurusan diri. Bukan itu sahaja, actually anda juga akan menganjur jadual anda sendiri, menguruskan keutamaan dan projek dan tugas yang diberikan oleh pensyarah-pensyarah dan juga belajar untuk berurusan dengan pentadbiran kolej dan akademik. So, perancang tentang bagaimana kat kolej kami dapat belajar macam mana kami boleh perancang tentang bagaimana untuk menyimpan atau mendapatkan wang dan keseluruhannya banyak lagi. So, sebagai seorang graduan melakukan kesilapan
lambat mencapai matlamat dan belajar dari kegagalan adalah satu pengalaman yang penting dan mungkin akan menjadi salah satu perkara yang paling penting yang kami boleh belajar dalam universiti. Ya, tapi dalam proses ini, zaman kolej kami adalah masa yang tepat untuk kami untuk mencari tiga tunggak yang paling penting dalam hidup kami, seperti sama ada semangat, nilai-nilai dan tujuan. So kami boleh meluaskan pengalaman kami dengan menjadi sukarelawan, menjadi tanggungjawab sosial, mengambil berat mengenai masalah-masalah sosial yang melanda masyarakat serta perkembangan ekonomi untuk memahami apa yang berlaku dalam negara dan di seluruh dunia. Sama ada kemiskinan, pemanasan global, isu-isu hak asasi manusia. So, akhir kata, kunci utama seseorang untuk belajar itu merasai pengalaman penuh di universiti adalah tidak kekal lengai di college. Jangan hanya menumpukan semata-mata kepada akademik sahaja. Kami boleh bermula kolej adalah serupa dengan menulis pada buku kosong. Pastikan anda semua membuat cerita yang menarik daripada tahun kolej anda, mendapatkan lebih banyak pendedahan dan belajar di luar bilik belajar. Baiklah. Terima kasih Saudara Yo. Sekarang kita akan mendengarkan daripada sisi Saudari Basitra pula. Okay. Good afternoon to everyone. So I'll be speaking in English, okay? So okay, as I went to UMCSAT for the first time, the first thing that I ever learned from there is I should be out of my comfort zones, but I was always in my room and everything. So when I went to UMCSAT, I actually got to know that what you do within your comfort zone is not going to help in university level. So you need to get out of that comfort zone. For example, you mix up with the new people, new environment, and then you get used to, do presentations and meeting the lecturers and talking to them. That was something new to me. So I guess that is what I particularly mainly learned in UMCSAT, that getting out of comfort zone is very important. And then the second is, I'm not a very talkative person, but since I went to UMCSAT, I actually started mingling with a lot of people. So I actually enhanced my communication skill, which means that I started mingling with everyone. So, and that is where I started involving in many programs out of UM and also in UM as well, because I've actually involved in many programs in UM as well. So that is the second thing. And the third thing is, I learned to become independent because I'm not an independent person, okay? So I learned to be independent because, when it comes to university level, you need to do everything on your own. You can't be depending on anyone or your family or anything. It's all about you. So that is one thing I learned from, because when it comes to informations and all. So how I actually apply that in my life now is degree. So degree is more harder compared to diploma. So I actually use that as a part of my skills in my degree life. That's all. Thank you. Okay. Baiklah, daripada apa yang kita dengar, kita dapat mengetahui bahawa semua skill yang diaplikasikan dan dipelajari daripada pengalaman mereka dapat membantu mereka dalam kehidupan seterusnya. Baiklah, kita akan ke soalan seterusnya. Sekarang kita akan membincangkan tajuk kita pada hari ini, iaitu pembelajaran berkesan semasa pandemik COVID-19. Seperti mana kita tahu, COVID-19 telah menyebabkan kita kena menyesuaikan diri dalam cara hidup yang baharu. Dan perkara yang paling ketara adalah aktiviti harian secara online. Contohnya seperti online classes dan juga bekerja dari rumah. Oleh itu, saya akan mengajukan soalan ini kepada saudara Ikhwan dan juga saudari Zahra. Jadi, adakah belajar secara dalam talian dan bekerja dari rumah mempengaruhi hidup saudara dan juga saudari? Okey, kita akan dengarkan daripada pandangan saudara Ikhwan dahulu. Zara dulu lah, Zara. Okay. Baiklah, kita dengar daripada sisi saudari Zahra dulu. Assalamualaikum. Jelas tak dengar? Salam.
Putus-putus sedikit. Hello. Okey, dah jelas dah. Okey, jelas tak? Dah jelas? Jelas kan? Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada UMCZ dan Kelab Siswa UMCZ kerana mengajar program dan menjemput kami adalah be honest untuk mengkongsikan sedikit apa yang you all ingin daripada saya. Yang pasti Encik Anis dan Puan Akidah, sebab saya sebut dekat situ pun tadi ada nama Puan Akidah dengan Encik Anis. So terima kasih kerana menjemput saya. Jadi berbalik pada soalan, bekerja ataupun belajar daripada rumah adakah mempengaruhi mana kita efektif industri ke? Maaf, boleh ulang balik? Line kurang jelas dari sini. Kalau terus ataupun lain minta arah tolong tegur saya. Saya minta maaf, saya kurang dengar. Hello? Hello? Dengar tak? Dia macam putus-putus. Dengar tapi macam jauh sikit. Macam dengar sayup-sayup. Sekejap. Saya mula dulu. Boleh, mula dulu. Boleh ya saya? Boleh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Yang dihormati, saya tak tahu siapa ada dalam ni, tapi yang penganjur lah Jabatan Ahli Pelajar UMCZ dan juga barisan pengurusan Kelab Siswa UMCZ. Jadi saya harap semua sihat. Jadi soalan yang diajukan berbunyi, adakah belajar dalam talian mempengaruhi hidup saya? Benda ni norma baharu tau. Semestinya kalau kata kita suka ke tak suka ke, kita kena hadap juga. Kita kena cuba untuk adapt, biasakan diri dengan kebiasaan baharu ni. Jadi saya nampak benda ni dia ada dua side, positif dan juga negatif side lah yang memberi pengaruh kepada kehidupan saya. Ini daripada pandangan diri saya lah. Jadi daripada sudut positifnya, yang pertamanya saya nampak bila belajar dalam talian ni saya akan lebih peka. Lebih peka tu maksudnya bila kata kita tak ada kawan-kawan kat sekeliling, saya akan lebih kerap bertanya soalan dalam grup WhatsApp kan, supaya saya tak terlepas pandang apa yang kadangnya mungkin kita terlepas waktu online class. Sebab online class ni teknologi tu memanglah memudahkan, tapi dia ada dia punya kekarangannya juga. Contohnya kadang kita punya coverage dah okey, tiba-tiba coverage lecturer pula mungkin ada kurang sikit. So mungkin kita ada terlepas pandang terlepas sedikit konten daripada lecturer tu lah kan. So dia membuatkan saya untuk lebih peka dan juga lebih kerap bertanya soalan, berkomunikasi dengan rakan-rakan lah. Seterusnya, sisi positif yang saya nampak daripada belajar dalam talian juga daripada pandemik ini, dia memberikan saya lebih masa untuk bersama dengan keluarga lah. Kalau kata sebelum ni di kampus, saya seorang yang sangat aktif, suka join macam-macam program luar kelas. So kadang tu tak balik sampai beberapa bulan sebab rumah pun jauh kan. So bila dah ada pandemik ni, bila kena duduk rumah, saya rasa benda ni dia nak bagi kita untuk lebih luangkan masa dengan family lah, supaya lebih menghargai keluarga. So sementara masih lagi dalam keadaan yang macam ni, kita gunakanlah sebaik mungkin masa bersama keluarga tu. Kita cuba apa orang kata, mana-mana masa yang kita dah lepas daripada sesi-sesi sebelum ni tu yang kita dah banyak tak balik rumah tu, kita cuba untuk luangkan sewaktu sesi kelas dalam talian ni. Lepas tu juga yang saya nampak positifnya daripada kesan belajar dalam talian ni, assessmentnya banyak. Saya tak tahulah, mungkin setiap program berbeza. Tapi macam program saya, kami banyak kena buat video. So kena buat video, kena edit video, kena rakam video kan. Lepas tu juga presentation kena buat online. So benda ni membuatkan saya untuk lebih engage, lebih belajar tentang application lah, tentang teknologi, dan juga membuatkan saya lebih orang kata celik IT lah. Belajar benda baru lah. Kayaknya ada skills baru lah bila kita kena lebih engage dengan teknologi.
bila dah kena online class kan. Yang tu daripada sudut pandang positif lah. Ada juga lepas tu kalau kita tengok daripada segi negatifnya pula, semestinya saya rasa bukan saya seorang je. Saya rasa bila kata belajar dalam talian ni ataupun kerja dari rumah ni, motivasi akan jadi lebih kurang. Sebab apa, bila kita duduk kat rumah ni, kita tak ada rakan-rakan kat sekeliling kan. So kita buat kerja pun seorang-seorang. Dia macam nak jelaskan tu agak susah, tapi memang motivasi tu akan kurang lah. Kita tak ada rakan-rakan di sekeliling untuk memberikan semangat secara like. Lepas tu komunikasi juga saya rasa salah satu benda yang sangat-sangat sangat-sangat memberi kesan lah. Bila mana kita boleh berkomunikasi secara macam ni kan, kita Google Meet kan, teknologi. Tapi macam yang saya bagi tahu sebelum ni lah, dia akan ada juga masa tu coverage line tak okay. So kita akan terlepas pandang a few content daripada orang yang kita nak berkomunikasi. Dia takkan kita apa yang kita nak sampaikan tu mungkin tak dapat secara terus berbanding daripada kita bercakap secara depan-depan. Kita nak bagi kritikan, nak tanya soalan pun kadang tu lagi malas bila kata online class kan. Lepas tu saya juga rasa bila online class ni dia akan dia buatkan saya lebih kurang fokus lah waktu kelas. Sebab apa, bila kita online class ni ada lecturer yang dia bagi kebebasan kan untuk student sama ada untuk off cam ataupun untuk on cam kamera. So kalau kata tak off cam tu, bila tak on cam, tak buka kamera tu, saya rasa agak susah lah. Saya sendiri agak susah untuk saya memberi fokus 100% kepada lecture yang disampaikan. Kita mungkin akan main phone ataupun akan makan kan. So benda tu akan mengganggu lah proses pembelajaran tu. Kalau kata bila kita face to face class, bila kita berhadapan dengan lecturer, takkanlah kita nak main phone depan lecturer, nak makan kan dalam bilik kuliah, macam agak tak elok lah kan. So benda tu salah satu kesan negatif lah. Dan selain daripada itu juga, saya rasa dari segi productivity lah, kalau kata ada face to face class, saya akan join aktiviti luar kuliah. Benda tu sebab saya bukan seorang yang suka yang jenis bersukan, jogging petang-petang, beriadah. Saya seorang yang saya ganti riadah tu, bersukan tu dengan saya join aktiviti, program, bersosial dengan rakan-rakan. Jadi bila kata dah online class ni, still ada program-program daripada kelab persatuan tu, cumanya macam ni je lah, kita berjumpa secara dalam talian. Kita tak bersosial secara depan-depan, tak ada aktiviti, CSR program, tak boleh nak buat, tak boleh nak berjumpa orang depan-depan. Kalau kata aktiviti facilitating pun tak boleh buat secara dalam talian, tapi dia punya keberkesanan itu kurang berkesan, dia kurang efektif lah. Itulah sedikit apa yang saya rasa faktor daripada sisi positif dan juga negatif yang mempengaruhi hidup saya lah sebagai seorang pelajar. Yang saya rasa rata-rata pun dalam kalangan kita pun mesti akan ada juga mengalami perkara yang sama macam saya lah. Itulah daripada pandangan saya. Okey, baiklah, terima kasih. Jadi kita akan mendengar daripada pandangan dari sudut Zahra pula. Okey. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Okey, clear tak? Clear. Alhamdulillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Soalan dia adalah dengan saya habis je diploma, sedikit sebanyak saya terangkan background saya. Sedikit sebanyak habis saja saya menuntut belajar diploma, saya terus menyambung dalam bidang mencuburi bidang perunding hartanah, iaitu terlibat dalam proses jual beli rumah. Jadi saya terus bekerja. Jadi soalan yang kat sini efek daripada saya adalah bekerja dari rumah, which is kita pun sama-sama menghadapi norma baru di mana kita semua kepada digitalizing, kita kepada e-learning, kita kepada e-meeting, and everything goes to virtual. Semuanya di alam maya saja. Okay. So soalan dia mempengaruhi atau tidak? Memang saya katakan totally mempengaruhi. Sangat mempengaruhi di mana sebagai seorang perunding hartanah ni kita selalunya berjumpa dengan klien. Kita kena merentas negeri, kita kena keluar berjumpa dengan orang. Tapi saya terpaksa buat semua tu secara virtual. Jadi apa yang saya katakan kat sini bukan efek dia apa yang saya hadapi. Tapi bagaimana saya boleh ceritakan senario ataupun apa yang berlaku pada saya diambil dari sudut positif untuk para pelajar UMC Set dapat sedikit point macam mana nak turn you
belajar ataupun minat dengan secara kaedah virtual ataupun e-learning, okay? Sebab itu adalah main you all. So main korang adalah untuk belajar, untuk goes for e-virtual. Jadi apa yang saya boleh kongsikan kat sini, walaupun macam mana sesuatu perkara tu mempengaruhi sama ada benda ini adalah luar kawalan. Jadi saya selalu berpegang kepada kawal sesuatu yang kita boleh kawal dan kawal benda yang dalam kawalan kita. Okay? And then apa yang di luar kawalan kita tu kita let it go. Contohnya macam virtual normal baru ni semua luar kawalan. Tapi apa yang dalam kawalan kita? Kita bersiap sedia, kita memberi fokus, kita tidur yang cukup. Sebabnya macam saya bekerja, start meeting mesti ada rokok pagi-pagi pukul 8 pagi. So pukul 8 pagi mesti kena ada depan laptop ataupun whatever you choose on. And then kami dikompulsorikan untuk switch on camera. Kami tak boleh, macam student ada pilihan untuk off camera ataupun on camera. Tapi kami kena switch on. Dekat sini lah yang ada muka baru bangun tidur, ada muka tengah makan breakfast, semua ada. Jadi dekat sini kita akan belajar self-discipline. Okay, untuk berjaya, untuk jadi seorang yang berjaya sama ada pelajar ataupun bekerja, faktor luaran hanya mempengaruhi 20%. Faktor dalaman daripada diri you sendiri, self-discipline mempengaruhi 80%. Jadi untuk jadi seorang pelajar yang berjaya, walaupun apa saja berlaku ataupun apa saja yang datang sebagai norma baru ataupun e-virtual ke, you sendiri yang kena self-discipline, bangkit awal lepas subuh ataupun lepas you meditation pagi kan, yang non-Muslim ke apa, you terus je sit down, be prepare, macam you dekat school, macam dekat campus. Jangan jadikan ia alasan. Sebabnya kita kalau nak berjaya dalam apa-apa sekalipun, kita kena pandang sesuatu tu secara positif, being open-minded dan flexible with any changes dalam kehidupan kita. Sebab dunia ni dia secara dia akan sentiasa updating. Dalam setiap saat ekonomi kita akan berubah. Kita punya kehidupan akan berubah. Teknologi akan dinaik taraf. Okay? So dekat sinilah you kalau nak jadi orang yang berjaya, you kena 10 langkah ke hadapan dan sentiasa being flexible dengan perubahan yang berlaku. Sama ada ekonomi ataupun secara pembelajaran, teknologi, semua you kena keep updating sebab kita adalah gen millennium. Okay? Generation millennium ni adalah generation yang sangat cepat catch up dengan pembelajaran ataupun apa-apa perubahan teknologi. Itu the best thing about millennium punya generation. And then apa? Sebenarnya bagi saya belajar di rumah ataupun di kampus bukanlah alasan yang besar. Alasan dia adalah sama ada nak atau tak nak. Okay, dekat situ. Okay, walaupun kita, tapi saya tak nafikan ada kekangan internet macam tadi saya pun mengalami kekangan internet untuk berkolaborasi dengan anda semua, untuk virtual meet dengan anda semua. Tapi yang satu benda, walaupun dalam macam mana agama sekalipun, jangan lupa doa untuk dipermudahkan. Sebab tadi pun saya bismillah, ya Allah tolong permudahkan line internet saya dapat kongsikan bagi manfaat kepada adik-adik saya dekat sana, pada kawan-kawan saya, pada mereka yang mendengar perkongsian petang ni. Jadi itulah kita kena secara emotion, spiritual, jasmani, emosi semua kena align. Baru kita boleh zap terus berjaya. Jadi jangan jadikan alasan. Saya konklusikan apa saja yang berlaku, jangan jadikan alasan, fokus, pandang sesuatu benda tu secara positif, open mind dan being flexible. Being flexible lah yang orang selalu susah. Sebab dia selalu stereotype. Orang yang macam sukar untuk berubah. Apa-apa je situasi dia lambat adapt. So bila you ada key feature, being flexible, you dicampaklah kat mana pun, insyaAllah you dapat adapt dengan situation tu. You stress macam mana pun you dapat untuk atasi masalah-masalah tu. Jadi sebagai student ataupun sebagai pemimpin ke apa, being flexible. Kalau tengah macam you ada masalah peribadi and then tiba-tiba ada kelas ke apa, okay, so you kena reset your mind, okay, now I'm study, I ada kelas, I kena fokus. Dia macam tu. So key dia, be open-minded, positive, flexible. So jangan sampai faktor luar mempengaruhi faktor dalaman anda. Itu dari saya. Okay, baiklah, daripada sini kita tahu bahawa yes, norma baru sememangnya akan mengimpakkan semua orang
Tapi seperti saudari Zahra dan juga saudari Ikon telah konklusikan bahawa kita akan ada cara untuk mengatasi semua ini. Baiklah, untuk soalan seterusnya, saya akan tujukan kepada saudara Ikon dan juga saudara Yo. Jadi, menurut pandangan anda, cara manakah yang lebih efektif untuk menghadiri kelas secara online ataupun kelas secara bersemuka? Jadi, kita akan mulakan daripada saudara Yo dulu. Ya, dapat dengar tak? Boleh dengar tak? Boleh. Okay. So I think I speak English more better, yeah. Okay. I really know that I can speak English. Yes. So if you ask me, attend the class in a virtual way or in a physical way is more better. For me personally, I think it's physical classes. This is because first we can pay more attention during the lecture, and for me, I always sit in front of the lecture. During a lecture class, I always sit at the front row. So for me, I definitely won't sleep in the class. But if for online classes, maybe sometimes we'll get tired, or the class is too early, or sometimes the time is quite packed, I found that. And example like me, I'm very difficult to focus at home. So bagi pelajar yang macam kurang pemahaman, pasti menghadapi masalah macam apabila melaksanakan tugasan dari rumah. Masalah ini boleh meliputi macam suasana persekitaran yang bising, tempat yang sempit, serta tiada meja atau kerusi yang sesuai. Yeah, so this is all the factors that will affect our studies. This is all the environment factors that will affect our studies. Affect our focusness also. So I think like physical classes is more important. It's more better than online classes at this part. So besides that, about the assignment part, so lecturer always will give us instructions during what parts should we do, what should we do, and how can we do like this. So if everything like this, normally in classes, if I have questions, I will straight away raise up my hand to ask the lecturer, or after the classes, I will go in front to the desk and ask her personally. But in online, we cannot do this. So if you have questions, first you can ask during the Zoom meetings, but time is very limited and everyone wants to ask questions. Sometimes the lecturer may miss your questions, or you also can email the lecturer, but you won't get instant reply. Tak dapat reply yang instant. So we cannot, this will drag our performance and drag our effectiveness in terms of like, normally this time I want to do this, but now I cannot do already. Like biasanya because when we listen to lecturer, we don't know what question we have. But when we do, the time that when we discuss with our members, when we do, the problem at that time only come out, only we realize the problem. Oh, this is the problem. But at here, I cannot understand already. How? I have to ask my lecturer. Normally, I will ask tomorrow during class or go to pejabat to find her. But now I cannot. So how? This is one of the stressful that I'm facing as a student during this MCO periods. So the third thing is about discuss with members. So for questions, for normally assignment, we have to discuss with members. I think most of the time we are doing our assignment with our members, right? Seldom we have an individual assignment. So if you want to discuss an assignment, we have to meet with them, and only we can discuss this. Only we can have a brainstorming sessions with them and can have some results if we meet out. But for now, during this MCO, if I want to meet with my members, what should I do? I have to arrange my time with them, see what time that sesuai untuk semua, everyone is free, then only I can carry out this meeting. This drag my performance. Second, no one is willing to give ideas during online. And can I say pretend everyone is busy? Because everyone is really busy and at home, right? Siapa pun tak ada mood nak belajar dan tak ada itu environment untuk kami, for us to think, for us to digest everything. Yeah, something like this. So for example, during that time, actually I have during my UMCSET period, one of my courses are known as business strategy. I don't know you guys took it already or not,
But these courses is require us to reach out a company outside a real company to survey and do a research about how they do the business and what strategy they used. So the company that I got is Felda FGV. So Felda, that time we planned to go to their plantations at Banting, their kelapa sawit plantations, and went inside there and do research, take picture. We got the permissions from UMCSAT. We ran a Hilux to get inside these plantations, and everything already done. But suddenly government announced MCO. So how? We have to cancel everything and reorganize and rearrange everything and redo the whole assignment. Yeah, this is something that that online classes cannot do. Only physical classes can provide us something like this. So if you say online class ada kebaikan tak? Mesti ada. For someone that are more like introverts, cannot say introverts like tak suka ramai-ramai kan. So they will prefer online classes. For sometimes I also prefer online classes because I can switch off the camera like what Zara said. I can switch off the camera and eat and drinks and do whatever I want. Then later I only refer back to the recording sessions. Yeah, this is everything that I can do during online classes. But online classes also give us a chances that we will feel that we cannot get a well rest, because the place that we study and the place that we used to rest already mixed up. So sometimes we will feel that we are using 24 hours. These 24 hours we are using long time to just study only, but we only get a very short rest. So this is the problem that we are facing. So if you are facing stress, emotional during online classes, what you have to do, you really have to find someone to talk. You can sleep, you can watch TV, eat, sing, whatever you want to do, just do it and put down your homework for a while. I mean, I'm not telling you that stop everything, then just give up. No, you have to stop for a while only. After that, think properly and continue. Because normally in class, right, I won't skip my lecture because one lecture is very expensive, you know. I calculated during my UMCSAT first semester, we spent 18,000 to enter this UMCSAT to study a diploma. So if we divide it and we calculate and we minus all the expenses, one lecture, satu class, satu attendance, one attendance that you sign costs you 30 ringgit to 50 ringgit. So if you miss one lesson, then you are throwing away your 30 to 50 ringgit. It's very expensive. So what I want to tell you is you have to study hard for this. This is the only motivations that you can give yourself to study. Yes, that's all from me. Thank you. Okay, terima kasih. Jadi kita akan mendengar daripada pandangan saudara Ikon pula. Kayaknya saya dah bazir. Ada few kelas saya tinggal. Tak sangka pula ada yang sampai menarik bila kita tengok balik benda ni. Jadi itu salah satu benda minor yang mungkin kita terlepas pandang, tapi benda tu sangat memberi kesan. Bila kata you buat macam tu, benda tu akan motivate diri dia untuk jadi lebih, untuk tak skip kelas kan. So kalau saya boleh ulang balik masa, saya mungkin akan calculate apa yang saya. Dan saya juga tertarik dengan apa yang Zara katakan tadi berkaitan dengan kita kena fleksibel, jangan jadikan alasan, ambil cabaran sebagai peluang. Benda tu saya rasa perlu untuk kita, setiap antara kita pegang lah, sebab memang masalah kita takkan boleh lari daripada masalah. So kita kena jadikan setiap masalah tu akan ada solution. Dia macam mana kita pandang benda tu je. Macam mana kita cari solution. Cepat atau lambat insyaAllah benda tu boleh selesai. Jadi berbalik kepada soalan tadi, pada pandangan saya apa cara yang lebih efektif online class ataupun physical class, semestinya lah physical class. Tapi benda ni bergantung sebenarnya kepada individu sendiri. Contohnya mungkin ada dalam kalangan kita yang dia ada kat rumah, online class dari rumah lah kan. Coverage tak okey, dia punya line internet tak okey. Lepas tu bila kita ada kat rumah ni, dia ada komitmen lain selain daripada seorang pelajar. Mungkin dia ada adik-beradik yang ramai.
Bila mana tengah kelas parent minta suruh beli barang dapur ke, ataupun tiba-tiba parent panggil suruh check homework adik-adik ke. Jadi benda ni akan mengganggu fokus sebagai seorang student. Kalau nak bandingkan bila kita duduk kat kampus, kita memang pergi kuliah, lepas tu balik bilik kita buat assignment. Maksudnya kita tak ada gangguan daripada lain. Bukanlah nak kata benda ni gangguan lah. Dia macam hilangkan sikit kita punya fokus lah. Tapi itulah nak kata yang cabaran setiap antara kita ni berbeza. Jadi kalau nak kata tanya saya benda ni efektif ataupun tak, kalau kata individu tu, student tu memang dia duduk kat rumah, line dia okey, tak ada masalah dengan line. Lepas tu dia punya motivation dia pun okey, maksudnya dia tak perlukan pun rakan-rakan dekat sekeliling untuk bagi semangat. Dia boleh buat kerja sendiri dan juga dia tahu yang environment sekeliling dia okey, kayaknya dia tak affect pun dia punya prestasi. Kayaknya sama je kalau kata dia physical class ataupun online class, okey je dia punya prestasi, dia boleh score. Jadi itu tak menjadi masalah lah kepada orang tu. Tapi kalau kata ada certain individu dalam kalangan kita yang mungkin ada masalah yang macam saya beritahu seperti tadi, benda ni akan mempengaruhi lah dia punya fokus, dia punya prestasi dalam akademik. Dan satu yang saya nak bagi tahu juga, kalaulah kata nak ingatkanlah, kalaulah kata ada dalam kalangan kita among us yang kita nampak dia macam pendiam, tak respon sangat dalam grup, cubalah untuk PM WhatsApp dia personal, tanya ada masalah ke. Jangan, kita tak tahu tau sebab kita duduk asing-asing tak nampak kawan-kawan kan. Kita tak tahu, mungkin dia ada masalah internal punya problem, personal problem yang mungkin dia tengah struggle sendiri tapi dia tak share dengan orang. Benda tu mengganggu dia punya online class punya session, kita tak tahu. Jadi kita kena sewaktu sesi belajar dalam talian ni memang kita kena interact, kena up to date dengan rakan-rakan supaya tak ada yang ketinggalan. Dalam grup WhatsApp tu cuba untuk bagi tahu, cuba untuk tanyalah kayaknya mungkin kita ada terlepas pandang apa-apa dalam lecture sebelum tu, dan juga bagi tahu apa yang mungkin kita rasa perlu untuk orang tahu yang mungkin orang tu terlepas pandang. So jangan selfish lah, maksudnya cuba untuk interact dengan setiap antara kita. Jadi itulah kalau kata nak tanya efektif ataupun tak, kalau tanya saya tu saya rasa bersemuka lebih efektif. Sebab apa? Salah satunya komunikasi lebih berkesan, lepas tu motivation, environment dan juga dari segi practicality lah. Kadang tu bila kata mungkin kita belajar benda yang management ataupun business dia, tapi bila kata kita buat physical class, kadang lecturer akan buat role play ataupun mungkin akan bertanya soalan direct ataupun buat apa-apa aktiviti dalam kelas lah. Jadi benda tu akan membuatkan kita lebih faham dan membuatkan kita lebih engage dengan certain subjek yang memang kadang memerlukan practical punya aktiviti. Jadi memang saya nampak kelebihannya untuk physical class lah berbanding dengan online class. Tapi nak tak nak dalam keadaan sekarang ni yang masih tak membenarkan kita untuk physical class, kita kena cuba sehabis baiklah untuk kita gunakan, fully utilize segala teknologi yang ada, sentiasa interact dengan classmate, interact dengan lecturer, dan macam Zara cakap lah, kena be flexible lah. Jangan jadi kesan, memanglah masalah tu ada tapi kita pandang daripada sudut yang positif lah supaya benda tu akan jadi suatu peluang dan tak akan menjejaskan pun walaupun kita berubah daripada setting ni kepada setting yang berlainan. Itu pandangan saya lah. Okey. Baiklah, terima kasih atas pandangan saudara berdua. Jadi dapat situ kita dapat konklusikan bahawa sememangnya lebih banyak cabaran dalam menghadapi kelas online ataupun kerja sara dalam rumah. Jadi kita akan ke soalan seterusnya. Okey. Dari situ kita nampak bahawa menjalani pembelajaran dan bekerja secara online sebenarnya bukan mudah. Jadi soalan ini saya akan tujukan kepada saudari Basitra. Jadi apakah cabaran dan yang dihadapi semasa menjalani kelas secara talian dan juga bagaimana anda mengatasi cabaran tersebut? Okay, answer my question kan. I just want to say something that everyone has to take challenges in their life. Sebab because I truly believe that when you always want to be easy in life, that's not how what life meant, you know.
You always should be taking hard skills and everything in order to live your life. So when you have adaptability skills in your life, and only then you can face challenges. Because challenges is very good for your mental growth as well as physical growth, you know. Okay, now I'll answer my questions. Okay, as for online classes, the very first challenges that I ever face is basically when you don't understand the certain subjects. That's very common because I'm pretty sure everyone knows about accounting. It's not easy, right? Okay. So, but I know that everyone faces difficulties of understanding certain subjects, but I don't think so that will be a problem to anyone because now we have a lot of platforms, a lot of YouTubes and a lot of online learning platforms in order to learn. So what I will do is basically when I don't basically understand certain things, there are so many things in the online platform where I use that platform to study. If let's say I really don't understand, I will email the lectures or ask my friends, but it's a very long process because the lectures doesn't message on time, email on time. So that's one thing. It's very saddening, but that's okay. We can still overcome it. We still have other tasks to do, Okay, then secondly is you will feel definitely demotivated because we know that when you wake up, it's all about online classes. You're not going to physical class. So that will make you demotivated. But I think positive mindset is everything because when you set your mind knowing that you are actually going to physical class, you'll definitely wake up in the morning and do as your daily routine, That's very important. Positive mentality is very important for everything. Okay. And when you feel demotivated, one, we feel demotivated because we don't understand subjects or we feel like you're going to online class. And the second thing is maybe you feel stressed or depressed. So when you feel stressed or depressed, I'm pretty sure you really need to find a way to get rid of it. The first thing is you basically do your hobbies and then you talk to someone. The main person will be your parents. They are very important in your life. And then the third thing is time management because when it comes to online class, I'm pretty sure there's a lot of tasks coming in every day or every week. So what I personally do when it comes to time management is, you really need to do a daily schedule. I wake up every morning, do a daily schedule to make sure what I do today or tomorrow or next week. That's what I every day do. And then the second thing is time management. You really need to know that you cannot multitask everything one time. If something you couldn't do for now, you do a next thing and then you come back to it again. You don't have to just crack your head in one point of thing, just wasting your time because you need to learn to appreciate your time. Time is everything, So what I can conclude from this is there's nothing is impossible. Everything is possible, but depending on your mindset. That's all. Okey, baiklah. Terima kasih daripada apa yang Kak Dari Wasitra cakap tadi. Sebenarnya bukan mudah tapi kita boleh atasi cabaran tersebut dengan buat perkara yang kita mampu dan juga buat hobi kita. Baiklah. This is a waste, really a wastage for you because life is only once and university life is also only once. You only can enjoy these things, these co-curriculum things during your university life only. So if you're not going to join now, when you're going to join? When you're going to work? No, it's impossible. So I told myself, boleh lah, saya join je, tak apa. So at that time, my CGPA is also very high at that time. I also maintained a very good result during that time. So I'm worried that I cannot handle I cannot maintain my academic. So I told myself one thing is, kalau saya nak join, boleh. I categorize my time, I categorize my time into two only. Satu study, satu main. Work, study and play. So this curriculum, for example, this student club, I put it in the play category. Means that I have to shorten my play time just to fit in this club siswa. Yeah. So how much time that I spend in this club siswa, then I have to use back the same time to study back, to spend on my study. For example, tonight I went out for a movie with my friends for 2 hours. Then after that I come back, I also have to study for 2 hours. So today if I spend my time in club siswa for meetings or everything for 3 hours, so after I back from these meetings, I also have to spend 3 hours for my study.
Yeah, this is how I balance my study and balance my academic and my core curricular in such a way. So last time, yeah, when we used to stay at Masa or KK8 last time, so after my class, I came back to my hostel. I sure sleep one. I have to sleep for at least 1 to 2 hours. So I wake up at 6 o'clock. Definitely 6 o'clock I wake up. Then I went down to the canteen, to cafeteria and take some food. Now I straight away go to library and stay there. I don't care whether I got study or no study. I just stay there just because the environment of the library can make me settle down. And at that time, I already have the mood to start my study. I don't care, I just watch YouTube first or anything first. Then I watch my YouTube until 8 o'clock night. Then I only start study. Then study until 10 o'clock or 12 o'clock like this. Sure, you will get something. You will get something. At least you can have out like one slide or one lecture. Yeah, this is how I'm going to cope with my studying. So during the club siswa times, it's quite stressful, especially you as a president. So one thing I still can remember, this is quite memorable, and I always want to talk about this. And every time I want to, when the people ask me to share, is during the time that I become president, I stay at library like usual, 8 o'clock like this. Suddenly I receive a call from the hostel of friends, means one of my AJK told me that seorang perempuan jatuh kat dalam bilik, kat dalam tandas. Kerana dia pegang itu the sinki, and the sinki fall on her back, and her back is bleeding. So me and my friends quickly ran back from the library to Masa, and with the penyelia to send these students to hospital. At that time, Encik Anif also rushed to hospital at PPUM. And we stay at the hospital until 4 a.m. just because of this. And the next day, I still have my class and still have my tests, my presentations. And also, during that day, also we have one fire drill, latihan kebakaran. So everything packed together, you will find that, really stressed. But if you look back now, actually it's quite quite a wonderful memory for you. So you should enjoy during this period. I'm not telling that don't care about your academic. No, you have to care about your academic because you are students. You have to focus on your study. This is the most important things that you have to do during your uni life. But at the same time, you have to balance yourself so that after you graduated, when you look back, you have something to tell others. Yes. Baiklah, sungguh menarik. Jadi, kita akan mendengar daripada pandangan Saudari Zahrah pula. Okey, terima kasih. Saya tertarik dengan you punya perkongsian. Memang kita kata rata-rata presiden takkan boleh lari daripada kurang tidur, sleep deprived. Memang kita akan dapat call tiba-tiba daripada AJK, kita akan ada macam-macam masalah sebab salah satu kebajikan anda adalah kami juga mengambil berat kepada kebajikan pelajar sama-sama dengan management sebagai pemudasyara. Okay. Jadi kalau kes kena call tu memang betul ada kes pack jadual tu, memang betul ada insiden tu memang jadi memori. Sampai hari ini pun saya masih lagi ingat kalau aktiviti-aktiviti kita buat untuk kelab siswa, hari appreciation, kita rap roast sampai pukul 4 pagi. Meanwhile tomorrow morning kita ada test, ada quiz. Whichever kita tak mengambil itu sebagai satu halangan, kita enjoy je buat benda tu. Walaupun penat tapi sebab itu ada tanggungjawab. Okay. Jadi dia punya key kat sini, macam mana saya balancekan antara tanggungjawab sebagai seorang presiden, belajar dan juga sebagai seorang anak. Okay, special kat sini adalah saya, ibu bapa saya jujur dengan semua. Ibu bapa saya, ibu saya OKU. Okay. Tahun pertama saya, minggu ketiga semester pertama, ibu saya dimasukkan ward. Kemudian dalam masa 3 bulan ibu saya warded, kemudian dia kena operate kaki. So dia potong kaki because of dry gangrene. Okay, saya tak malu untuk mengaku benda ni sebab saya rasakan itulah achievement paling besar. Semester pertama saya masuk universiti, kemudian
2 minggu selepas saya dapat tahu ibu saya menghidap tu adalah ayah saya pula kena sakit jantung. Jadi kedua ibu bapa saya sakit di sini. Jadi saya ada satu lagi tanggungjawab sebagai seorang anak yang menjaga ibu bapa. Okay. Kemudian saya seorang perempuan. Jadi ibu saya warded selama 3 bulan di Hospital Kajang. Saya terpaksa berulang-alik daripada naik MRT Filo Damansara, pergi MRT Kajang, walking distance to hospital. So this is memorable, yang mana kita kata saya perasan kat sini the main key untuk kita berjaya dalam apa-apa pun, buat imam pengurusan masa adalah daripada restu dan redha seorang ibu bapa. Macam Vasitra cakap, your parents and you must be sama-sama communicate sebab your parents is most important people in your life, betul? Jadi saya menganggap kat sini, parents itulah yang menyebabkan siapa saya di sini, siapa saya hari ini yang boleh beri manfaat sedikit perkongsian untuk anda semua. Saya katakan you pun tidak seorang yang tak lupa pada parents dia. Dudu seorang yang tak lupa pada parents dia. Rata-rata Dudu dengan you adalah rakan kerja yang rapat dengan saya dan saya nampak macam mana mereka akan santuni parents mereka. So keyword kat sini adalah balance pertama tu saya akan report dekat parents saya, okay ayah hari ni ataupun mak hari ni saya ada meeting pagi sebelum saya mula ke aktiviti, selalunya saya akan call dulu sebab life in campus you are far away from your parents while my parents is sick, so I need to give more attention. Also I pun macam bagi tahu report, okay whatever I did today, apa yang akan I buat hari ni, apa I rancang hari ni. So akan bagi tahu, I cakap, okay ayah hari ni this is activity, first I go to class sampai pukul 3 petang, pukul 3 sampai pukul 5 I ada club siswa meeting, and then pukul 6-7 I balik campus, pukul 8 I ada UM punya activity. Sebab duduk dengan I sangat aktif dekat UM, dalam aktiviti dekat UM tu kami sangat aktif. Jadi saya akan bagi tahu saya ada aktiviti ni. Okay. Jujurnya saya kata, jika anda berkongsi kepada kedua ibu bapa anda, mula berkongsi sedikit-sedikit, anda akan nampak perubahan dalam hidup anda. Jangan rasa takut. Mungkin kita tak biasa masa kecil. Memang saya kata saya pun tak pernah call. Macam nak report apa semua ni, macam nonsense lah. Kita macam kita dah come on lah, dewasa kan, dah belajar universiti. Takkan nak share semua benda. Tapi sebenarnya bila anda lakukan sedikit je perubahan, akan banyak keajaiban berlaku dalam kehidupan. Bermula dengan ibu bapa, santuni ibu bapa. So itulah, jadi saya perasan saya punya tekanan tu reduce, Allah tu mudahkan, God bless me, rasa benda tu dilancarkan because of ada iringnya doa daripada kedua ibu bapa saya dan restu. Mereka restu saya tak balik, saya jarang balik cuti semester, saya jarang ada dekat rumah sebab mereka redha anak mereka menjalankan tanggungjawab dan mereka faham apa yang saya buat. So kat situlah macam mana dia membuat balancing tu daripada first I reporting to my parents and asking them doa, kemudian saya akan fokus dekat dalam kelas. Okay, kunci kat sini adalah you nak sibuk macam mana sekalipun, tapi bila lecturer mengajar sama ada dalam e-learning ataupun virtual ataupun dalam kelas, cuba sebaik mungkin untuk fokus. Okay, kalau siapa-siapa dah tengok note saya, slide saya suka print slide saya. Saya tak ada contoh kat sini. Slide saya rasa semua saya dah bagi dekat junior. Saya akan print slide tu, kan dia ada 4 layout. Selalu kita akan dapat dalam kita punya UM Self. So saya akan print dan saya akan bind macam ni. So dia akan jadi satu booklet. Okay, so saya akan label, buat cover, okay this is for the topic 1. So and then I terus je. Saling buat, and then apa saja lecturer cakap, dekat slide mana, I terus note kat tepi tu. Kadang-kadang apa yang lecturer explain tu sebenarnya adalah hotspot question untuk exam final nanti. So you just catat. Kalau siapa yang pernah belajar di UMC-SET dan kenal dengan lecturer-lecturer kita yang pernah dapat dekan, they know how to score actually. Absolutely. Sebenarnya apa yang lecturer anda cakap itulah soalan yang akan keluar. Jadi fokus dengan apa yang lecturer cakap. So I akan catat note kat situ, akan penuh, ada akan mengisi, I akan highlight. So my key is I fokus dekat kelas. Selepas habis je waktu kelas, itulah waktu I nak berkurikulum, waktu I nak pergi makan. And then I akan ambil at least kurang-kurangnya 1 jam sehari untuk I revise balik apa yang I belajar.
Kadang-kadang I penat, I cuma selak-selak macam ni je macam okay kita dah tulis note dekat tepi slide tu and then I selak, baca. So 1 jam, fokus kat tu dah tak telefon tepi. And then I suka buka music instrumental macam focus learning, meditation music, classical focusing, alpha wave. So benda tu akan secara reticular cortex you dalam minda akan detect sounds tu untuk bagi you more focus. Tips ni I dapat masa I tengok Bad Genius dekat wayang. So I rasa I nak try benda tu and it works, okay? It works. It works on me but I'm not sure for others. And then the other thing is sebelum tidur, rewind balik apa sahaja yang you dah belajar satu hari tu. So you rewind like you baring, you dah settle everything, you settle down everything, you baring and then you relax. So you just rewind, ingat balik apa yang lecture, graph macam mana, apa poin-poin yang ada. So you just nak dia lebih lekat kepada minda you. Okay? Sebab mendengar hanya beberapa persen je. I jujur kata kalau you mendengar live ni tanpa mencatat apa-apa, habis saja live ni, totally you will forget. You takkan ingat. Tapi adalah amat bertuah kepada mereka yang mendengar live ini tapi mencatat dan menyampaikan kepada orang lain. Mungkin ada kawan-kawan lain yang tak dapat join sebab seat limited. So you share. After this you tag ke, you post ke, you can tag us dekat Instagram, dekat Facebook. So benda ni akan lebih manfaat dan akan lebih melekat pada you. So itu kunci dia. So literally balancing macam tu, selebihnya ikut yang you buat pun sama juga. I cari the right environment which is I duduk ASTA selama 2 tahun, college 1. So I akan selalu spend masa I dekat Cube ataupun library. So these both and then dengan dekat student center. So inilah 3 tempat I akan selalu ada kat situ. Sebabnya bila you tengok orang study, okay first your environment will affect you macam mana you nak respond. So bila you tengok orang study kan macam oh, okay. I pun rasa nak study lah. Tengok kawan dah revise topik tu, aku belum revise lagi ni, aku kena revise. Sebab first thing, you kena being competitive dalam mana-mana dalam bidang you ada. Sama dari belajar ke you kerja nanti, you kena being competitive supaya you boleh lead the way, you boleh jadi orang yang terawal, you boleh jadi orang yang berjaya. So, you as UM student, okay, kenapa tak cakap UMC set? Sebab you are UM student, you a part. We just in an organization and a bodies of UMC set, but you are UM student. You are the first universities in Malaysia, you are student. So, hargai benda tu. And it's not cheap guys. Orang terpilih sahaja yang boleh masuk UMC set. Walaupun lah you mungkin lah, I dapat kredit di ni je pun I boleh masuk UM. Yes, betul. Tapi kalau you tak ada kewangan, you tak boleh masuk UMC set. Okay? PTPTM pun takkan cover sepenuhnya. So you adalah orang yang bertuah. Okay, jangan buang masa you sebab life university is once, kata you, I pun setuju because I now really miss my diploma studies. I will say diploma studies is more enjoyable than degree life, than master life. You kalau boleh you compare dengan Vasitra dengan you pun, you akan tanya diorang, how your degree life? Is it sucks or is it enjoyable like diploma? Totally I will say no. Sebab most of my friends, I still contact with them, diorang pun cerita yang, Zara, I really miss diploma UMC set punya life. Kita rasa stress tapi masa tu we can still being rasa adaptable. It's not like pressure cooker macam degree. Sebab once you degree, you are not compatible with diploma student, you're compatible with foundation student, STPM student that have a different level of focus, different level of understanding. So sangat-sangat stressful. Okay. So what's that? The last point is kat sini. You kena ingat you punya tanggungjawab sebagai macam mana pun you nak balancing tanggungjawab you hari ini sebagai seorang apa. So tanggungjawab I semasa dekat walaupun jadi presiden dulu dekat UMC set, tanggungjawab pertama I adalah I student. I masuk UM, I tak nampak pun I sebagai seorang presiden. I masuk UM, my dad, my parents daftarkan I. Okay, Zara, you are student of UMC set. You are student of UM. So you now learning, you are student, you study. So this is our first responsible. Jangan obligatekan responsible pertama ni.
Sebab the main responsible adalah student as a study. Okay, bukan as a girlfriend, bukan as a best friend, bukan as a boyfriend. Okay, go fuck off. Sorry, I'm just mencerut, tapi semua relationship ni it's just an effect, okay? Jangan you rasa too focus on your boyfriend or how my god boyfriend I nanti tak boleh nak score ke, you nak care sangat. No, don't. You must first think about yourself, because if you not love yourself, you cannot love others. Kenapa I bagi tahu about relationship? Because 17 to 21 is the time period of student untuk mencuba semua benda. Lagi-lagi you are in university phase, you baru je nak adulting, you baru je nak berjumpa dengan, oh I dah dewasa, I dah bukan budak sekolah. So you nak cuba semua benda. So dekat sini nak kata focus on yourself first. Your tanggungjawab is a student, pelajar. Pelajar adalah tanggungjawab dia belajar. Jangan bazirkan duit mak bayah kita, jangan bazirkan duit kerajaan, jangan bazirkan PT-PTN kepada benda yang tak valuable. Okay, so hargai, sebabnya yuran tak murah, yuran mahal. Orang lain mungkin sebaik kita tak ada di tempat kita, tak berpeluang pun nak study. And then you grad nanti dengan sijil UM, so must be appreciate benda tu. So macam mana I focus dan balance my study tu, sebab I sentiasa ingat, okay, my job is student. However, I penat pun, my first tanggungjawab student. So, I kena study. Okay? Itu saja dari I. Okay, baiklah. Sangat bermakna. Jadi, seterusnya saya ingin mengajukan soalan kepada saudara Ikhwan dan juga saudari Zahra sekali lagi. Saya ingin bertanya, bagaimanakah anda menghadapi tekanan ketika belajar dan apa yang anda lakukan untuk atasi tekanan tersebut? Baiklah, kita mulakan daripada saudara Ikhwan dulu. Okay, banyak yang dah dikongsi oleh Zara tadi. Zara, nak tanya ni, siapa Dudu? Dudu. Saya sebut Dudu Minta Dudu maaf. Dudu nama glamour Khairul Ikhwan ya, semua di UM. Dudu seorang pelajar yang hebat. Tak adanya. Zara lagi hebat. Memang Okay. waktu dia call parent tu, saya ingatkan dia OTP dengan boyfriend tau. Memang manja gila. Dan benda tu buat saya rasa, saya pun kena call parent, sebab memang apa yang Zara bagi tahu tadi, kalau kita rasa susah macam mana sekalipun, always get connected dengan kita punya parent lah. Sebab benda tu kita tak tahu, dia akan membantu doa, apa yang diminta oleh mak ayah tu akan memudahkan kita punya segala urusan kita sebagai pelajar ataupun sebagai pekerja lah. Jadi berbalik kepada soalan tadi, macam mana saya hadapi tekanan. Kalau nak bandingkan dengan Zara, saya bukanlah seorang yang sangat systematic, bukan sebenarnya ada program apa. Saya seorang yang sangat spontaneous, just go with the flow tau. Tapi macam yang Zara beritahu juga tadi, kita kena tahu status kita siapa sekarang, full time student kan. So kalau macam sesibuk mana sekalipun, kalau kata saya balik daripada latihan program luar kelas ke apa, bila balik bilik tu, kita tahu kita punya status kita student, so kita akan get connected dengan kita punya kawan, tanya apa minggu ni kena siapkan apa, kena hantar apa minggu ni, next class kena buat apa-apa tak, tutorial ni bila kena hantar. So bila kita tahu yang kita punya status ni kita student, kita tak akan terleka walaupun kita busy mana sekalipun. So benda tu kena mindset kita lah. Okay. Betul lah. Jadi kalau apa yang saya buat untuk saya release stress tu, salah satunya macam yang tadi Vasitra ada mention tentang always get connected dengan kawan-kawan. Tambah sekarang ni kita online class, kita tak berjumpa depan-depan. So jangan sesekali kalau ada masalah tu jangan pendam. Sebab benda ni dia akan mengganggu, nanti depress seorang. Lepas tu sekarang ni kita ada macam-macam platform counselling session. So ambil peluang tu, fully utilize segala platform yang ada supaya kita boleh dan jangan jadikan benda ni sebagai satu alasan. Jangan jadikan benda ni sebagai satu alasan untuk kita rasa tak boleh nak buat semua benda.
Kalau rasa macam stres sangat, kongsikan dengan rakan-rakan. Sebab kadangnya walaupun rakan-rakan tu kita share masalah, dia tak boleh nak solve a problem, but then believe me, benda ni akan buatkan kita rasa kurang sikit our burden tu. Bila kita share, luahkan segala yang terpendam walaupun member tu tak boleh buat apa pun. Tapi itulah, jangan pendam seorang-seorang lah. Kalau rasa macam malu nak share dengan parent. Lepas tu laginya yang saya buat untuk release stress, saya beriadah lah. Sekarang kan kita dah boleh PKPB kan, kita dah boleh keluar. Cuba ambil angin lah. Jangan jadi student yang menghadap laptop je. Tambah sekarang ni online class kan, memang menghadap laptop je. So cuba juga untuk get active, keluarkan peluh, sebab benda ni akan membantu kita. Bila kita keluarkan peluh, dia akan membantu, dia akan menjadikan otak kita macam tu lah, sainsnya macam tu lah. Bila kita aktif, badan aktif, cergas, otak kita akan cerdas. Jadi kalau kata rasa macam malas sangat nak jogging, keluar daripada bilik, ambil angin, ambil udara segar. Kadang benda tu akan membantu, dia akan dari segi psikologinya tu lah, dia akan memberi kita lebih, bila kita tengok nature, tengok pokok-pokok, benda tu akan membantu lah untuk kita release stress daripada menghadap laptop je kan. Jadi apa lagi yang saya buat, cari hobi supaya kita tak rasa macam stress je nak menghadap assignment apa semua. Cari hobi, take a break. Kalau rasa penat tu jangan bebankan diri lah. Sebab kita kena tahu kita punya limit. Kita kena macam apa tadi Zara cakap, love yourself kan. Jangan terlalu fully utilize diri sendiri sampai memudaratkan. Benda ni dia berkemungkinan akan, sebab saya ada case kawan-kawan yang ada masalah mental tau. So benda ni bila dia dah duduk online class lagi, dia dah tak ada kawan-kawan sekeliling, benda ni dia struggle seorang-seorang. Jadi benda ni sangat penting untuk, macam saya beritahu sebelum ni, kita kena ambil tahu kawan-kawan. Kalau kata nampak macam member tu diam je, macam sebelum ni kalau physical class dia paling busy dengan kelas, cuba get connected, cuba tanya dia, ada masalah ke kat rumah, okey ke online class, ada apa-apa yang nak aku tolong ke. Sebab kadang-kadang kita tak tahu struggle kita berbeza. So kita kena jangan left behind our friends lah. Lepas tu apa lagi? Cari kaunselor, kongsikan apa yang saya buat lah untuk saya release stress sebagai seorang student. Itu je. Okay, terima kasih. Jadi kita akan dengar daripada sudut Zara Zahra pula. Okay. Soalan kat sini, tekanan bila belajar dan cara atasi, betul tak Sarah? Betul. Okay. So jadi tekanan saya cuba sesuaikan dengan apa yang you all hadapi ni adalah online virtual studies, which is you banyak duduk dan menghadap laptop, yang dah macam orang kerja office, lebih 8 hours duduk depan komputer. So my is cara atasi tekanan bila you sakit belakang, duduk apa semua ni, you pressure sebab you tak bergerak. Bila satu dekat tempat tu, you tak bergerak, you akan rasa tekanan, you akan rasa macam tired, you akan rasa restless. So first is, bila you rasa you tak ada mood je, ubah kedudukan you. If you duduk study, get up, bangun, have 5-minute walk ataupun watch a TV. Maybe you can open a YouTube, and then I dengan dulu kalau I rasa dulu pun pernah jumpa kita, kalau kita stress kita akan dance, kita akan pergi tarian, kita akan pergi dekat masa studies dulu lah, kita akan go for something yang keluarkan peluh, sama ada night walk ataupun kita turun kat bawah jumpa sini-sini berbual. So maybe kalau you stress, you can take 5-minute call to call any clique, kawan-kawan you yang rapat. Hey, what's up? You boleh tanya khabar untuk you at least just distract your timing focus. Okay, sebab kat sini, dulu masa study, bila I nak kurangkan tekanan belajar, sebab I perasan I seorang yang agak tertekan bila I tak dapat cover all the chapter yet, bila nak sampai hujung final, nak sampai minggu 14, okay, you ada study weeks, at least 2 weeks before finals. So my question is, 2 weeks before final tu adalah I untuk revise, bukan untuk I study. So that's mean the 2 weeks before the study weeks, I must accomplish all the before chapter, all the previous chapter. Jadi I stress tau dengan kerja, dengan tanggungjawab semua. So macam mana I atasi ni adalah, I guna satu apps dekat dalam website. Okay, you guys boleh catat apps ni adalah untuk focus timer.
Pomo focus ataupun Pomodoro timer. Okay, Pomodoro timer ni dia dah already set up. Dia akan buat 25 minutes untuk study and then short break 5 minit. Selepas 1 hour focus minutes and then you akan ambil 15 minutes long break. Dekat sini kita akan lebih systematic untuk study supaya kita tak rasa terlalu padat. Okay, so kita memang betul-betul full utilize 20 minit tu kita baca dan kita dapat. Kita faham, kita apply and then kita boleh buat tutorial. So 5 minutes tu lah boleh tengok YouTube, boleh take a walk, boleh ambil air, boleh makan. Sebab kita distract, kita jaga diri kita supaya otak kita tak terlalu penat. Sebab bila you berdepan dengan screen, mata you connected dengan you punya otak. So bila otak you penat, you belajarlah, you dengarlah apa benda pun, otak you akan blockage. Dia tak akan terima langsung. So you kena jaga apa yang you send kat sini supaya masuk dalam otak. Okay, otak kita sangat bermanfaat guys. Sangat luas kapasiti dia. So other than that, saya pergi, kalau saya rasa tertekan je, saya rasa stress je, saya akan ambil walk. Saya akan night walk. Kalau dulu dekat UM saya suka pergi varsity punya tasik, saya jalan-jalan kat situ, saya ambil angin, saya duduk sorang-sorang, saya fikir macam mana, how to settle this. I'm not asking why this problem come to me, but I asking how to settle this problem. Looking how is much more better than looking as a why. Kalau you tanya why, you takkan jumpa solution dia. You akan cuba cari salah saja. Tapi kalau you cuba how to settle this, okay, that's been banyak alternatif. Okay. Dan sekarang ni ada kelab siswa dah connectingkan kita senior, junior, I rasa dah 3 batch dah yang boleh kita connecting, boleh bermesra. Macam saya dengan Dudu dulu, kami tak ada langsung senior. Kami memang tak ada tempat reference. Kami fresh masuk jumpa senior degree. So senior diploma memang tak ada. Tapi kita tak buat macam tu dekat kita punya junior. Kita give it all, kita buat yang terbaik. Baiklah, sekarang kita akan ke soalan terakhir dan ini kami akan ajukan kepada semua panel. Jadi soalannya dalam beberapa ayat, bolehkah semua panel berkongsi macam mana anda semua memotivasikan diri anda dan juga apa petua dan nasihat yang anda amalkan dalam pembelajaran. Kita akan mulakan daripada Saudara Yoh dulu. Oh, okay. Ya, nak kongsi apa ya? Tak ada apa nak boleh kongsi lah. So basically it's about what Zara said. What Zara said is right, and actually Zara is one of my senior, and also she is the one who lead me during my presidency year semester. So she is a very good senior. Here I want to thanks her first. So basically, in this diploma, during your diploma life, just enjoy whatever you want to enjoy. Ask whatever you want to ask, and just like this. And you have to study well also. Remember, you pay 18,000 for this course, so you have to really work hard in this. Okay, try the best to get 6 semester dean list. It is not impossible. It is not impossible. You know, it's really can get it one, and almost everyone can get it, include you. Just tell yourself, don't put everything that today you can finish one until tomorrow only done. Yeah, then don't drag the work lah. Means that then you can be successful in the short term. Yes. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan dengar daripada pandangan Saudara Ikhwan pula. Lebih kurang dengan apa yang Yoh bagi tahu tadi, apa yang saya boleh nasihat yang saya boleh katakan, jaga hubungan dengan lecturer, jaga hubungan dengan staff di office UMC Set tu, jaga hubungan dengan rakan-rakan, jaga hubungan dengan junior, dengan senior, dengan makcik cleaner, walaupun dia tak ada kaitan pun dengan kita, tapi benda tu sangat membantu. Kadang dia nampak kita buat kebaikan, kita tegur dia akan mendoakan kita untuk berjaya dalam pelajaran. So be kind to untuk semua orang lah, to everyone.
Lepas tu jangan sia-siakan waktu dan peluang yang macam yang bagi tahu tadi yang kalau kata kita tak ambil, tak try semua benda waktu universiti punya life ni, nanti masuk kerja, environment dia dah berbeza dan kita akan ada different, kita akan bertambah kita punya tanggungjawab tau. Keluarga, dengan rakan-rakan, so kita kena cubalah masuk, join lah aktiviti yang minat dekat universiti tu, jangan rasa terbeban. Selagi kita tahu kita punya status sebagai student, so kita takkan orang kata terganggu lah dengan kita punya jadual. Lepas tu juga cari kawan yang baik, bukanlah kata jangan kawan dengan yang tak baik tu. Kadang kita kena juga bergaul dengan orang yang tak baik ni supaya kita boleh buka mata, nampak dia punya sisi pandang ni mungkin berbeza. Tapi kita kena tahulah kita punya limit, kita control ourselves supaya tak terjebak dengan aktiviti-aktiviti yang tak bermoral. Lepas tu be positif, ambil setiap cabaran sebagai peluang, lepas tu be flexible. Itu je lah yang saya rasa yang saya boleh kongsikan. Okay. Baiklah. Terima kasih. Jadi kita akan dengar pula daripada pandangan saudari Basitra. Okay, what is from me is basically everyone need to stay positive because positive leads to something good in life. And then lepas tu, you should always jaga your hubungan with your parents. It's very important. And I stay close to them. And then in UMC set, everyone is nice. Trust me, I enjoy my 2 years. So literally everyone is nice there. Please be nice to everyone. And then the third thing is, you don't be ulat buku 24/7. Go and do some activities other than what you're just studying all the time, because studying all the time doesn't benefit you at all. So try to balance your time, try to balance your life. That's all from me. Thank you. Okay. Terima kasih. Dan terakhir sekali kita akan dengar daripada pandangan Saudari Zahra Fuli. Okay, the last tips, soalan dia betul peribadi ya. Okay, I just share my once miracles and things yang I rasa benda ni make me possible. So this is my laptop wallpaper and also my phone wallpaper. Sebab satu benda yang I percaya, apa benda yang you lihat setiap hari adalah itu yang akan jadi kenyataan. So this is dari day one I guna. Cari redha Allah. Ini gambar ISPM. So cari redha Allah, Marwah Family, CGPA, Poplet, Zarah Mampu, all is well. So inilah sampai hari I grad. Unfortunately, Alhamdulillah memang betul benda ni yang I dapat. So I dapat 6 kali dekan, I unexpected it. Tapi ini adalah benda yang kita tiap-tiap hari tengok. So secara tak langsung kita akan program our mindset. So I just not love this. Even I kerja my goals board. So adalah words yang I akan capai. So guna teknik ni, Alhamdulillah I rasa banyak betul-betul daripada mereka yang score ataupun data set you punya goals dekat satu tempat yang senang untuk you nampak supaya you dapat capai. Lain-lain. Sekejap, macam mana I nak okay. So the other dance boleh tengok dekat Instagram, I ada share banyak juga kat situ. Okay. Okay. Itu saja dari I. Baiklah, terima kasih atas semua petua dan nasihat yang diberikan. Terima kasih saya ucapkan atas perkongsian saudara dan saudari. Oleh itu, kita akan buka sesi soal jawab kepada para pelajar yang lain supaya diorang boleh dapat tanya soalan juga. Hi. I would like to ask questions about university academics. And then right now we know is new normal life, so online course, everything is online. So let's say during for assignment discussion, last time we used to face to face, and now we suddenly become like online discussions. Sometimes I have to do like Zoom meetings or Google Meets. But then when doing the WhatsApp conversations, right, and then you create a group for like every subject or your own group for the particular assignments.
So usually as leaders, or this question from some of my friends that leaders or some of their members, so they will ask me some things like that is it the leaders, they prefer the members to respond the academic things like assignments inside the group, or they should PM? Because different leaders got a different perspective. But for myself, I try to not force. I encourage all my members to respond in group. So is this a good decision making? Okay. So You asking the question to you nak siapa yang jawab? It's better kan orang. alright. I like to ask. How about Mr. Yo? Okay, so about your question is about you prefer your members to PM you or directly post inside the group, right? This is your question. Yeah. So actually, there are many students, like for example, if you want to refer to a lecturer, sometimes you like to ask during a meetings, or you ask during personally. It depends on what questions that you want to ask. If for example, your members, the question that your member want to ask is really that importance that everyone need to know, then he better ask inside the group. But sometimes we cannot avoid that. There are some students, they are very introverts one, like they are worried of kena ban or kena marah or kena people judge. So this type of persons, you have to be more considerate, because we are in a team, right? A team actually look like one of your assignment team, but actually it is something like your family one, you have to be more tolerant, understandings, and you have to do something to maintain this group motivations, and so that only this with this you can come up with more quality works. So for example, last time we used to face a lot of problem inside our assignment groups, but we managed to maintain the same people, my group, same people, same members from semester 1 to semester 6. This is because of what? Because everyone know what they should do, and everyone understand that you join this group, you have to work. So because nowadays we are more using like PowerPoints and video, right? So you cannot say that in this era you cannot tell others that, oh, so sorry, I don't know how to do really sorry, I don't know how to do. You cannot say this to your friends, to your team members, because of what? Because you are students, you should learn to do, not you say you don't know how to do. And you have to manage to learn these skills, not for your assignment only, but in the future you also can you can learn this soft skill in the future. You can learn this soft skill and apply in the future and be a very good leaders. And during UMCSET, for very honest points, I think Zara also said just now, UMCSET is a very, very good institutions. For what? Because when you reach a certain age, or after you graduated, you have found that everything you have to do, you have to done by your own. But during UMCSET, they give you everything, like timetable they provide to you, like how to apply anything, they provide to you, give you the link, give you anything. For example, register course only, you just need to fill in the name or fill in the course name, like what 1004 like this. Just that's it, and you will you can enroll into the class. Any problem you can refer to your management. But in the future, you enter any university. I don't care if it's private or public university. You have to do everything by your own. You will make mistake, you will fail, and you'll face a lot of problem. So it is better to start now. Try to be more independent. Yes. Terima kasih. Jadi kita akan buka slot lagi 2 soalan. Jika sesiapa mahu bertanya soalan. Ada sesiapa nak tanya soalan? Salam sejahtera. Saya ucapkan kepada alumni yang sudi meluangkan masa hari ini. Nama saya Yusof. Saya nak bertanya soalan tentang kemasukan degree ke Universiti Malaya. Jadi saya banyak dengar daripada sini-sini yang lain yang UMCSET ni macam kita ni lebih kurang sama dengan yang lain, which is like foundation
from other universities and also the STPM students and everything. Tapi saya ada juga dengar orang kata kita ni ada special benefit yang boleh masuk UM. So saya nak tanya kepada senior-senior, especially you dengan Wasitra yang dah masuk UM, macam mana keadaan tu? Kiranya macam mana kita nak pastikan pendapatan kita kat UM? Is it like ada interview kita boleh go through, or is it like kita kena pastikan keputusan kita baik ke? All that. Thank you very much. Okay. Thanks, Yusuf, for the question. I'm when you want to go into degree, I mean, like, even if it's UMC set, your results should be good, and then you will go through interview. And if you are well done in that interview, then you will get a place. Yeah, that's the main thing. But if you have something to add, then you can add lah. Yeah, what my senior said, Wasitra said, is very true. The interview and you can enroll in UM. So I understand that many of yours, today's got 78% here, right? 78 orang kat sini, semua orang pun nak masuk UM kan? Kenapa? Because we join UMCSET, the main reason we join UMCSET is because we want to enter UM. So how can we enter UM? First thing is you have to study very, very hard. To get a very good score in UMCSET and enter UM, how to apply UM. Yeah, this is the problem that many want asking all the seniors. How to enter UM? You have to get through UPU. So you have to first sit for MUET test, and after that sit for interview. Then you can select your course. You can choose 8 courses that you like, you prefer. Then university will choose for you. The UPU system will choose for you. So if you ask, nanti saya tak dapat macam mana? Tak dapat tak apa, boleh rayon. Okay, no worries, you can still rayon. If really cannot get, you also can pay to enter UM, but it's very expensive lah. Yes. Okay, baiklah, kita ada satu lagi soalan daripada Shirin Chin. Shirin mahu tahu apakah question yang akan ditanyakan dalam interview. Dan ni The questions is very, you know. Can I know what course you want to apply? For example, if you want to apply law, they will ask about cases or accounting. Accounting. Last time, when I go for interview for accounting, the panelist asked me is, kalau if you are an accountant for one MBB company, how would you see this problem, and how would you settle this problem for your company? Something like this. The question is something like this. It's very wide, very broad, and very logic questions. So you have to answer in terms. So before you enter the interview, you have to have the knowledge of the related field. So you only can sit for the interview. So for business, of course, they will ask for business case. For example, Huawei and Apple and Samsung, wow, something like this. They will ask the question something like this. Yes, Wasitra can add on. Thank you. As I went for the interview, right? The questions were basically related to your current knowledge, you know. You should be very, very knowledgeable, or you should be keeping yourself updated to the current issues that's happening. And then some questions, they will be very direct, but it depends on how you answer. You should really answer based on their requirements. And then your current issues are very important. Yeah, that's it. okay, baiklah. Itu kita punya sesi soal jawab telah ditutup. Jadi saya ingin mengungkap bahawa para peserta yang hadir haruslah mengisi borang, 2 borang, iaitu borang untuk menerima ECJ dan juga borang untuk mendapatkan feedback. Jadi pautan borang tersebut akan diletakkan dalam chat dan peserta bolehlah mengisi borang tersebut. Peserta haruslah mengisi borang ECJ under peserta dan juga mengisi maklumat borang pada page seterusnya, iaitu letak nama, nombor matriks dan juga email. Email amat digalakkan untuk letak email UMCSET. Baiklah, dengan itu saya akan pas majlis ini kepada Aloysius. Terima kasih, Saudari Sarah.
Terutamanya salam sejahtera kepada semua para alumni Encik Hanif dan juga para pelajar yang sudi mengeluangkan masa untuk menghadiri program ini. First, I want to say thank you very much for everyone for your attendance for today of this program. Yes, we have take some time and then to really plan this and organize this program for everyone. And we hope that this program can benefit everyone that attend the class here. All right, and then we have also recorded this session. All right, so for those students who have missed it, and we can review it later on. All right, and once again, I hope that saya berharap semua pelajar yang hadir pada program ini dapat memanfaatkan daripadanya. All right, so once again, thank you to everyone who attend this program, and then thank you to all the alumni. All right, thank you very much. So now I'll pass back on to Sarah. Baiklah. Okay. Baiklah, dengan itu kita akan mengadakan sedikit sesi penggambaran. Jadi kepada sesiapa peserta yang mahu sertai sesi ini, boleh buka kamera masing-masing ya. Tengok gambar dalam 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Okay. Dengan itu, tamatlah kita punya sesi bicara santai pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas masa yang diluangkan oleh para peserta, alumni dan juga Encik Hanif sendiri. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih. Waalaikumsalam. Thank you. Thank you for inviting.